স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভের মাধ্যমে অবিলম্বে এসসি এবং এসটি সংরক্ষিত শূন্য পদ পূরণের দাবিতে এবার সরব হয়েছে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন। একই সঙ্গে ককবরক পাঠ্যপুস্তক রোমান হরফে চালুর দাবিও সামনে রেখে বুধবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন সংগঠনটি। টিএসএফ নেতৃত্বের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাদের এই দাবি উপেক্ষিত হয়ে আসছে, যার কারণে এবার তারা আরো কঠিন অবস্থানে যেতে বাধ্য হয়েছে। সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় সকাল 11টা থেকে বিকেল 3টে পর্যন্ত টানা 5 ঘন্টা ধরে চলে এই অবস্থান বিক্ষোভ শেষে মুখ্যমন্ত্রী ও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কাছে দাবি সনদ তুলে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। যারা এসটি এসসি ব্যাকলগ রিজার্ভ ভ্যাকেন্সি চাকরি দं माने ओ चाकरी रक ताबो प्लान जागिया जों साइमानो जेफ्रो सपोज कारेन्ट इयर 2013 फन चाकरी प्लान थाके फ्रेश प्लान थाके आ जागा डाइरेक्ट रिक्रुटमेंट नो प्लान थाके सेकेंड अटेम्प्ट फ्लाइरेनो किन्तु क्राइटेरिया फनो ताब बैकलग चाकरी मा दं आ चाकरी नो जों स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइभ प्लान हिनि नो बिदिनि आन्दोलन जों सानु दंलाय सिभिल सरकारि मेमोरियाम याफोरनाय ताइके ककब्रक साबजेक्ट टेक्सटबुक ककब्रक लैंग्वेज टेक्सटबुक आबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिन्ट खालायनाय ककब्रक एन्ड अदार माइनरिटि लैंग्वेज डिपार्टमेन्ट पलिसि मेमोरियाम याफोरनाय साइनो हाय ताइके संके एससीआरटी जों आगे याफोरजाक दाबो याफोरनाय बिदि थांनाय मेमोरियाम याफोरनाय बर थांनाय साबना याफोरनाय र बिनि सिभिल साबना याफोरनाय जों चाकरि बेथैनाय आबनो स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइभ लाइजों दिनै जों सिभिल अफिसार याफोरनाय ताइ कैसे काके ककब्रक एन्ड अदार माइनरिटि लैंग्वेज डिपार्टमेंट आमके ककब्रक साबजेक्ट नो प्रिन्ट खायना बाली ताइ कैसे एससीआरटी अदार आनि रिमाइंडार दिनाय बंग দাবি আন্দোলনের উত্তাপে সার্কিট হাউস, কি সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন? এখন সকলের নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।